नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्ति ओडिशा चैनल स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को मो अगणित श्रोता बंधु मान स्वागत जनावि। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। प्रथमे मेष राशि आप जानती प्रत्येक राशि तीन गोटी नक्षत्र अच्छी। मेष राशि तीन गोटी नक्षत्र 1 1 2 1 3 1 यही तीन नक्षत्र मेष राशि जात व्यक्ति मानकर आज शारीरिक कष्ट एवं मानसिक कष्ट अनुभव कर संभावना रही। जदि आज आप कौन कार्य जाऊँ कार्य निष्फल हो पारे। आपण आज टे ईश्वर मननशील हूँ। आज आपणकर अति निज लोक कहीं आपण सहित शत्रुता करें आप आज राजनैतिक शत्रुतार सरभ्य हो पारती। आज आपणकर टिके शरीर असुस्थ रहा उदर पीड़ाजनित रोग आक्रांत हो पारती। आज आपणकर पारिवारिक संपर्क पूर्ववत एवं आपण आज क्या टंका धार दिंतु ना एवं आपण कौन कार्य आज आप मध्यस्थी होगा चेष्टा करूँ ना से संपर्क कौन क्या सहित आलोचना करूँ ना जहाँकि आप सम्मान उपर हानि करे। बर्तमान आम सूचना देवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि तीन गोटी नक्षत्र 3 2 4 2 5 2 यही तीन नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति मानकर आज टे जदि कड़े यात्रा कर निज जिनपत्र सह निज शरीर उपर टे जत्न दिंतु। उच्च स्थान पतन शरीर पीड़ा संस्थाघात हो पारे। आपणकर आज रक्तस्राव हबार संभावना रही आपण यथेष्ट सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणकर कहीं पाख पड़ोशी आपण विरोध भाव प्रकाश करिपारंती। पिला मानकर आचरण और उच्चारण आप आज टिके मानसिक स्तर में कष्ट अनुभव करेंगे। पत्नी आपण को आज अनुकूल मत पोषण करेंगे ना। आज आपण दिनटी से भल नू आज ईश्वर मननशील हूँ एवं सर्वोपरि टिके महालक्ष्मी को आराधना करूँ किंचित शुभफल मिल पारे। बर्तमान आम सूचना देवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि तीनोटी नक्षत्र 5 3 6 3 7 3 यही तीन नक्षत्र मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर आज अत्यंत भल समय अच्छी किंतु कौन सी दूरयात्रा करने आज दिनटी आपण अनुकूल नुह। जदि निहाती आप दूरयात्रा कर थाए ताले आप विष्णु भगवान को आराधना करूँ एवं यात्रा करूँ किंचित शुभफल पाइपर। अपरपक्षे आज आपण सुखाद्य नववस्त्र एवं सामाजिक सम्मान सह आपणकर आज पारिवारिक सुख सम्मान भोग हबार जोग रही। आज आपण कार्यालय आपणकर सहकर्मी मैंने समर्थन करेंगे एवं उपस्थित अधिकारी आपणकर परामर्श नेबे। आज आप राजनीतिक क्षेत्र में था आज आपणकर कौन सी नूतन संवाद पाई मन खुशी होवार संभावना रही। आज दिनटी आपण बहुत भल कटिब किंतु जहाँ कही दूरयात्रा जदि करती टे विष्णु भगवान को आराधना कर दूरयात्रा करपारती। बर्तमान आम सूचना देवा कर्कट राशि संपर्क में। कर्कट राशि तीन गोटी नक्षत्र 7 4 8 4 9 4 यही तीन नक्षत्र कर्कट राशि जात व्यक्ति मान आज शत्रु परास्त हे। आपणकर आज आपणकर कौन सी बकेया अर्थ जदि थाए आज पाइबार आशा आसो टंका जदिव न आसो कि पाइबार आशा आसो। आपण आज जदि कौटी टंका विनियोग करार थाए करूँ निश्चित भाव लाभवान हे। आपण आज पाख पड़ोशी बंधु बांधव आज अति प्रिय हे। आपणकर कार्यालय आज आपणकर उपस्थित अधिकारी आपण खुशी व्यक्त करेंगे। आज आपणकर जदि सामाजिक स्तर में कौन नूतन बंधु सृष्टि होवार संभावना रही। बर्तमान में सूचना देवा सिंह राशि संपर्क में। सिंह राशि तीन गोटी नक्षत्र 10 5 11 5 12 5 यही तीन नक्षत्र सिंह राशि जात व्यक्ति मानकर आज अर्थहानि जोग रही। आय अपेक्षा व्यय बहुत अधिक हम एवं आज आप कौन ना कौन कारण नहीं निजर बा परिवार बा कौन बंधु बांधव कार्य नहीं आज आप डाक्तर परामर्श कर संभावना रही। आज आपणकर आय ठार व्यय अधिक हबार जदि संचित अर्थ व्यय हुए बा ऋण करती आप मानसिक शांति व्याहत हो किंतु आज आपणकर किसी सत्कर्म पैसा विनियोग हम। आज आपणकर परिवार रे पूर्ववत संपर्क रहिबो एवं आपणकर बंधु जदि सामाजिक स्तर में आज आप सम्मानित होवार संभावना रही। बर्तमान आम सूचना देवा कन्या राशि संपर्क में। कन्या राशि तीन गोटी नक्षत्र 12 6 13 6 14 6 यही तीन नक्षत्र कन्या राशि जात व्यक्ति मान आज कलह अपमान अपजस मिलार संभावना रही। आज आप राजनैतिक चक्रव्यूहर शिकार हो निज सम्मान हानि करिपारंती
ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଷ୍ଠାରଟନା କରିବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଭର୍ତ୍ସିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ନଜର ଠିକ୍ ରୂପେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁଳାରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 14/7, 15/7, 16/7। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରାଜ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସୁଯୋଗ ହରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କୁଷ୍ଠାରଟନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦହି ବା ମହୁ ଖାଇକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛାରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16/8, 17/8, 18/8। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛାରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ମନଟା ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ପରିବାର ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ଆପଣ ପାଇଁ ତାହା ବିଷମ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କଟିବ, କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଖେ ଟଙ୍କା କିଛି ବାକି ଥାଏ ସେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 19/9, 20/9, 21/9। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୋଇ ଆପଣ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଯଦି କେଉଁଠି ବକେୟା ଅର୍ଥ ଥାଏ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ତାହା ସୂଚନା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 21/10, 22/10, 23/10। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ସିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖି ନ ପାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ବିରୋଧାଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 7ଟି କଳା ଉପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 23/11, 24/11, 25/11। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ବା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, 26/12, 27/12। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ସୁଫଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ନେତ୍ର ପୀଡ଼ା ରୋଗରେ ବା ଉଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
आज आपणकर कार्यालय आपणकर सम्मान बहुत गुण बढ़ी आप कई जड़े उच्च व्यक्ति सहित हठात देखा फल आपण सम्मान को मध्य निश्चित भाव में बढ़ाईदेव आज आपण पिलामानकर खुशी आपणकर मन खुशी रहिबो पत्नी का सहयोग मिलिबो एवं नूतन बंधु सृष्टि पाती आज जो माने प्रेमी जुगल थांती आज पाखे प्रेम सफल हेबो। प्रिय श्रोता बंधुगण आपण आज पंचांग सहित 12टी राशि जात व्यक्ति मानकर आज किभली कटिबो से संपर्क सूचना पाइले आपण सहित देखाबो आगामी काली ठीक यही समय यही चैनल से पर्यंत विदाय दिंतु। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।